बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले आदमी का हाल बताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले शख्स का ये हाल होगा कि वो गिरता पड़ता चल रहा होगा, जहन्नम की आग उसे झुलसा रही होगी। बिल आखिर जब वो जहन्नम से बमुश्किल निकल पाएगा तो जहन्नम की तरफ देखकर बेख्तियार कहेगा, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसने मुझे जहन्नम से निजात अता फरमाई, और बेशक अल्लाह ने मुझे वो नेमत बख्शी है जो अव्वलीन व आखरीन में किसी को भी अता नहीं की गई। फिर उसके सामने एक दरख्त ज़ाहिर होगा, अर्ज करेगा कि ए रब्बे करीम, आप मुझे उस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं उसके साया में बैठूं और उसके पानी से प्यास बुझाऊं। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए आदमी, अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो तू कुछ और भी मांगेगा। वो शख्स कहेगा कि नहीं परवरदिगार, और मजीद सवाल न करने का पुख्ता वादा करेगा। चुनाचे बारी ताला उसकी माजरत को कबूल फरमाएगा क्योंकि वो उसकी बेसब्र तबीयत से वाकिफ़ है, और उसके मतलूब दरख्त के नीचे पहुंचा दिया जाएगा। वो शख्स उसके करीब जाकर उसके साया में बैठेगा और वहां मौजूद पानी पिएगा। फिर उसके सामने दूसरा दरख्त लाया जाएगा, ये पहले दरख्त से और अच्छा होगा। तो फिर वो शख्स अल्लाह ताला से उसके करीब जाने की दरख्वास्त करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए आदमी, क्या तूने कुछ और सवाल न करने का अहद नहीं किया था? अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो फिर तू कुछ और सवाल करेगा। चुनाचे फिर वो शख्स सवाल न करने का वादा करेगा, और अल्लाह ताला उसकी बेसब्री को जानते हुए चशम पोशी फरमाकर उसे उस दरख्त के करीब पहुंचा देगा, और वो उसके साया और पानी से फ़ायदा उठाएगा। फिर एक तीसरा दरख्त जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब नमूदार होगा, जो पहले दोनों दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो ये शख्स उसके करीब जाने की भी दरख्वास्त कर देगा। बिलाखिर जब उसे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया जाएगा तो उसे वहां अहले जन्नत की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो वो दरख्त कहेगा, ए रब्बे करीम, अब बस मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाएगा, आखिर तेरा सवाल करना कब ख़त्म होगा? क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि मैं तुझे दुनिया की दुगनी जन्नत अता कर दूं? वो शख्स हैरत ज़दा होकर कहेगा, ए रब्बे करीम, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक करते हैं। इतनी रिवायत बयान करके इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु हंसने लगे और हाजरीन से फरमाया कि मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। चुनाचे हाजरीन ने यही सवाल आपसे किया तो आपने फरमाया कि इसी तरह इस रिवायत को बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया था। और जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया था कि मैं रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से हंस रहा हूँ, क्योंकि जब वो बंदा ये अर्ज करेगा कि इलाहुल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक करें, तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैं तो इससे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ उसको पूरा करने पर कादिर हूँ। नाज़रीन कराम, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत बयान की है जिसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है कि एक दफ़ा रूमियों और चीनियों के दरमियान झगड़ा हुआ। रोमियो ने कहा, हम अच्छे ज़ाय और कारीगर हैं। चीनियों ने कहा, हम हैं। बादशाह के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। बादशाह ने कहा, तुम दोनों अपनी सफाई दिखलाओ। उस वक्त दोनों ज़ाओं का मवाजना करके फैसला किया जाएगा, और उसकी सूरत यह तजवीज़ की गई कि बादशाह ने एक मकान बनवाया और उसके दरमियान पर्दे की एक दीवार खड़ी कर दी। चीनियों से कहा कि निस मकान में तुम अपनी कारीगरी दिखाओ, और रोमियो से कहा कि दूसरे निस्फ में तुम अपनी सफाई का नमूना पेश करो। चीनियों ने तो दीवार पर पलस्तर करके किस्म किस्म के बेल बूटे, फूल पत्ते रंग बिरंग के बनाए, और अपने हिस्से के कमरे को मुख्तलिफ नक्श निगार रंग बेल बूटों से गुल गुलजार बना दिया।
ادھر رومیو نے دیوار پر پلستر کر کے ایک بھی پھول پتا نہ بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلستر کو سیکل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور زائی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار بیچ میں سے ہٹی، چینیوں کو وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے، جسے رومیوں نے سیکل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ان کی زائی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زائی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں نے کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے کہ اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی زائی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو رضاعت اور مجاہدہ سے مانجھ کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں، یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کی مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے۔ تجھے دنیا و آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، 5 چیزوں کی محبت 5 چیزوں کو بھلا دے گی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا جس میں لوگوں کو 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے، مال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلا دیں گے، مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے، گناہ کی چیزوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھلا دیں گے، بڑے بڑے محل اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں۔ جزاک اللہ۔